Udah kilo deh. Kurang jalan. Ah. Mana na? Nanabhake ni koro dulu na. Tadi Ming, menjebung Ming. Ano? Kenapa kare? Ada Apa na tatang ano na? datang Pak. Iya, ada bobo nih. Lupa pala matom ye. sama gimana sih ke dia? Nah. Ini punya membing. Kani maino dari. Jadi ini ring ku Andre ya. Maka. Mega dosa dulu. Masih Andre, Pak. Masih rubah. Dia tuh di acara di MIPA 2. Wacana mana nih? Udah aja kerja. Wacana itu. Andre. Ku melotom ya. Yo batu ya. Enggak petes deh. Wah, ya pedes. Belum tuh ini. Oh. Belum tuh mie wadah. Celah jadi ya. Awet teh pulang. Alis itu. Kalau kamu nyerana. Lompat. Agak tuh. Belah. Bah, Nih jadi kue celak. janin bener. Di mana tuh Pak? Mana ada Pak? Ah. Belum tua. Ayo video deh, pakai baju ini. Ama ada kedip. Jasa tukang dapurnya tuh Nana Andre. Yo. Agak di pokoknya tukang dapur paling pertama. Kalau sering iya. Ini bagi-bagi tuh ladangnya. Hei, Aduh belum. bah. Royok. Bah. Ya senadi. Royok. Cota. Midulang. Oi. Enggak lucu. Hidung Nandri. Dua kali. Hai, begini Andre tuh malah nagepay alelene yang kau langsung kecil. Begini mana langsung kecil. Katanya burukku. Seke yung boleh yang sekarang deh. Bah. Ya be anu, mantap. Langsung boleh kiri-kiri tadi. Dari jane ambeng. Nanti. Asa yambe. Magaming. Bro. Boleh jawain di tangan nang kagak. Boleh jawain. Ya buat ayam meng aro. Babuan. Di biri itu mai ke sini. Taman nih kayak dina. Boleh dilayang kas lalang langi lang. Ayo. Ada nah. Sembang. Betul disu. Anu Hei, peteria. Andre. Sumpue. Rumpue. Ya ru peteria. Wah, lebay. Ada mana dumpung pa. Nih, tadi malah dumpu kayak di mina. Wah, soleh pa deh. Iya, pakai cengin apa gimana, Andre? Sosok ya. Andre main. Kalau Iya, iya. selecek kayak di kurang. Asap. Sorok. Sorok. Aku boleh belah. Taruh kecil. Ada mana? Coba jadi gue. Abang kumang-kumangi. Bolo mana bolo? Ayo lang kami ti bolo. Kami ti bolo ano lagi din nasa tabul mana. Orol.